Boleh, Doktor. Alright. Okay. So before we go kepada example, saya buat sedikit summary apa yang patut you kena tahulah dalam topik ni. Jadi dalam ni saya telah jelaskan berkenaan dengan Chezy equation. Okay, so Chezy equation. So C, C is a V. So jadi kita ada how to calculate velocity equal to C square root of R kali dengan S. Okay, so and then the R adalah A over P. And then ini juga dikenali sebagai M. So it depends which book you all refer. Ada yang pakai M, ada yang pakai R. And then the second part, kita dah calculate, kita dah gunakan Manning. I already introduced the Manning's equation. So we have the velocity equal to 1 over N. R 2 power of 3, and then slope of 1 over 2, and then dia punya the R equation pun sama jugalah. So the R equal to area over weighted perimeter. Okay, so based on these two equations, so jadi kita akan dapat di sini adalah kita boleh calculate what is the Q of the channel ataupun apa saja shape of the channel yang diberikan, kalikan dengan area, dia akan dapat kali dengan area kali dengan V, akan dapatkan dia punya discharge. Okay, so jadi this discharge basically whatever kita calculate. Okay, so basically normally kita akan calculate as the Q maximum. Okay, so that is the maximum carrying capacity of the channel itself. Okay, so meaning that for instance kita ada rectangular shape. Okay, so and then kita ada, ini adalah kita punya bed. So let's say we have the maximum of water level. So the maximum of water level up to this here. So this is the Q maximum. Okay, so the Q maximum of the channel itself. So kalau kita ada bentuk trapezoidal pun sama juga. So this is the maximum of the trapezoidal, maximum of the channel. What is the capacity yang boleh dibawa oleh for this channel itself. Okay, so jadi basically ini adalah Q maximum yang kita calculate. Right, so this is the Q max. So this is the Q max. Okay, so jadi basically if you still can recall, kita punya sebelum ni kita gunakan Q equal to C kalikan I kalikan dengan A. So this is the rational method. Okay, so and then kita ada method yang pertama. So kita ada juga method yang lain. So I mean kita boleh pakai this is to calculate, to determine Q. Okay, so and then based on the I think if I'm not mistaken kita ada yang hydraulic and hydrologic punya routing. Okay, so kita panggil dia flood routing. So flood routing, so kita ada masking gem. Dan juga kita ada modified pass method. Okay, so ini pun kita boleh dapat untuk Q. So I just simply highlightkan dulu kat sini. Okay, so and then selepas tu kita ada kaedah nombor 3, kita panggil flood frequency analysis. Okay, so this one also kita boleh Q untuk 100 tahun, Q for 20 years, Q for whatever Q yang kita nak calculate lah. Okay, so yang ini yang ada example. So this is the exercise number 2. Okay, so this is the exercise 1 and this is the exercise number 2. Okay, so and then for the Q equal to CIA, I think saya dah discusskan. So is the runoff coefficient, I is the rainfall intensity, where you can calculate using the intensity duration frequency, so IDF. Okay, so jadi daripada Q yang kita dah calculate, yang saya dah tunjukkan, so basically I already explained to you this for the past 6 weeks. Okay, so ini so all of this. Okay, so this is the, so
So ini daripada week 1 sehingga kepada week sekarang week 8. So kita pergi last week adalah week yang nombor 7. Okay, so kita dah buat week 1 sampai week nombor 7. The reason why I teach you this week 1 until week 7 because we should understand how are you going to calculate the Q, alright? So this Q, whatever you calculate here is the Q that akan masuk ke dalam sungai tersebut ataupun Q yang akan masuk ke dalam sungai lah, okay? So that is the Q. But whatever week number 8, so now we are in the week number 8. So in the week number 8, so apa yang saya ajar melalui kaedah Chezi, okay? So the Chezi number 1 and Manning equation number 2. So both method is basically is to determine what is the capacity of the channel yang ada. Okay, so jadi at the end you should be able to compare. So whatever calculated Q daripada week 1 sampai week number 7 and then compare dengan calculation week number 8. So and then you should be able to determine either dia akan overtop or dia akan remain di dalam sungai tersebut. Okay, so if overtop, so this is now akan masuk kepada topik flood mitigation and management. Okay, so even though you know on how to determine what to propose how are you going to reduce the flood, to mitigate the flood, but if you didn't know where does this Q come from, we tak tahu macam mana tiba-tiba je ada. So jadi these are things that you tak boleh nak proceed dengan design. You cannot do the mitigation work, you cannot do management work. Okay, so that is the reason why I teach you on the first 7 weeks to determine on the Q, on the discharge with different methods, where this method basically is the most method yang guna pakai, rational method, flood routing method dan juga flood frequency analysis. Okay, so yang flood frequency analysis ni nama lain dia juga, kita boleh panggil dia sebagai statistical lah, statistical approach. Okay, so jadi based on this Q, adakah mampu, is that possible that the existing channel, so sama ada dalam bentuk rectangular, okay, sama dalam bentuk rectangular or dalam bentuk trapezoidal, can accept without overtopping. Okay, so now if the Q calculated daripada week 1 sampai week 7 boleh safely convey secara selamat di dalam channel tersebut, jadi we don't have any problem. But kalau berlakunya overtopping, so now baru kita akan tengok kepada apakah mitigation plan, apakah mitigation approach yang kita nak guna pakai. Dan pada week 1, week 2 juga saya telah I already explain to you that in order to go with the mitigation measure, so we use the sekejap saya tulis, saya letakkan satu lagi slide di sini. Oh, sorry. So dalam for flood mitigation, okay, so kita ada dua. So basically kalau pelajar masih ingat, kita ada structural measure and non-structural. Okay, so jadi kalau kita tengok structural measures ni, contohnya we can go with the reservoir, okay, contoh, and then kita boleh tinggi kepada ban. So we can also go with the widen, deepen. So we also can go with the diversion. So we can go with the levee. Okay, so we can go, levee and ban is the same thing, and then we can go with the detention or detention. Okay, so this is the talking about structure. So kalau if you go with the non-structure, kita boleh pergi on the law enforcement. So we can go with the land management. Land management meaning that control opening area. Okay, so meaning that ini daripada kawasan hutan, so reduce forest to residential area,
industry. Okay, so and then number 3, so we can go with the flood warning system. We can go with the flood hazard map. Okay, so this is some of the example for flood mitigation. Okay, so and then kalau for the management ni kita boleh tengok dari segi macam mana, how are you going to do with the structure and non-structure to manage supaya benda, so for whatever we discuss or whatever we plan, benda tu boleh berjalan dengan baik. Okay, so ini kalau kita tengok dari segi apa yang saya tulis sekarang ni. Okay, so I hope you get the overall idea berkenaan dengan topik yang telah saya ajar daripada week nombor 1 sehingga week nombor 7 dan sekarang pada week yang nombor 8. Okay, so jadi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tengok on the week nombor 8 ni in term of calculation of the Qmax. Macam saya ulang sekali lagi, untuk for those from civil punya background, so this is the time where you can refresh on the analysis, on the calculation. But for those who are not from the civil engineering punya background, so this is the time where you have to cuba fahamkan lah. Okay, so this is the most important part di dalam kerja-kerja ataupun di dalam for the subject lah, okay, particularly. Okay, so this is some of the example. Kalau kita tengok kepada example di sini, so calculate the flow rate Q. Okay, so in the channel shown in the figure below, so this is the channel yang diberikan. So the roughness is N, so N ni juga adalah N, small n, capital N. Some of the book digunakan capital N, some of book digunakan small n. So and the slope of the channel is 1 in 1600. Okay, so bila kita tulis sebagai slope 1 in 1600, so dia sama juga dengan 1 per 1600. Okay, and then first of course kita akan gunakan Chesney punya equation, second kita akan gunakan Manning punya equation. Okay, so for the Chesney to calculate velocity, okay, so jadi kita ada Chesney, dia akan saya selalu come up with the C first. Okay, to calculate velocity using Chesney, C equal to square root of R kalikan dengan S, and then untuk calculate Q adalah kalikan dengan AV. Kalau kita tengok di sini, so R adalah A over P. Okay, so jadi ini adalah R. Okay, so jadi A kalikan over bahagikan dengan P. So jadi kalau calculation of the B, yang ini adalah calculation B ni ada dalam formulation slide nombor 16. Okay, so on this part, so this is the calculation on the B. Okay, so area macam mana? So this is calculation of the area, ini calculation on the P, weighted perimeter. Okay, so you don't have to memorize all this equation as long as you boleh pecahkan kepada some component, and then I think you don't have any problem to design dia punya, to calculate what is the area and what is the weighted perimeter. Okay, so tak perlulah nak hafal sangat dia punya formula ni. Okay, so as long as you understand the area secara keseluruhan dan juga what is the area dalam dia punya weighted perimeter yang nak digunakan. Okay, so jadi in this case you boleh check, you boleh recalculate. Okay, make sure you akan dapat jawapan lebih kurang sama. What is the B value, what is the area, and what is the weighted perimeter, and then you will get the dia punya hydraulic radius. Okay, so using the Chesney punya equation, you need to calculate C square root of R dengan S. So you have the R, you have also S value, but you don't have what is the C value. So C value up to you. Macam tadi saya ada bagi tahu, kita boleh gunakan dua kaedah. So in this case digunakan kaedah Gangulian and Coulter method. Okay, so you boleh gunakan sadah satu lagi, tak ada masalah. Jangan hafal formula, saya akan bagi semua formula ini. Alright, so nanti akan dapatlah dia punya velocity bila you substitute into the equation. So this is the equation yang saya bagi tahu. So V equal to C square root of RS. Okay, so when you substitute into the equation, you akan dapat 0.9. And then make sure you ada unit dia. So unit dia adalah meter per second. So if you didn't put the unit, saya akan tanda salah. Walaupun value dia adalah betul. Tapi hanya untuk markah jawapan saja, your method akan dapat. And then to calculate the Q akan dapat equal to AV. Dia akan dapat 7.92 meter cube per second. Alright, so for the Manning punya equation, so for Manning, okay, so you punya equation velocity equal to 1 over N.
R 2/3, S 1/2. Okay, so you have the value of R, you have the value of S, you have the value of N, and you calculate, you akan dapat 0.91 meter per second. You substitute into Q, you akan dapat 7.96. Okay, so the value not much different. Okay, so this is what you can assume as full capacity, full Q. Okay, so ini yang saya cakap tadi, you have to compare dengan apa yang telah diajarkan pada week nombor 1 sehingga week nombor 7. Okay, so if Q from flight frequency analysis is, let's say, 10 meter cube per second. So now you understand 10 meter cube, which is more. So Q from flight frequency analysis more than Q full. Okay, so you have the excess of 3 about sih kalau 3.1 meter cube per second. Okay, so now with this 3 meter cube per second, bagaimanakah 3 meter cube per second akan berlakunya limpahan? So jadi contohnya, so you ada satu di sini sebagai cross section. Okay, so the height is 1.25 meter. Okay, so this is the Q maximum. So Q max, Q full, let's say saya ambil sebagai 7.9 meter cube per second. But now you have the excess dekat atas. So you have the excess of water. So this is the excess. Okay, so the excess water, so the Q excess EXCESS equal to 3.1 meter cube per second. The question is, what is the overland depth? Overland water depth. Okay, so this is the something that you should understand yang you kena buat. Okay, so jadi bila you dah buat analisa, dapat 7.9 meter cube per second, and then bila you comparekan dengan kaedah week nombor 1 sampai week nombor 7, so now your Q is more than your channel cannot contain air tersebut di dalam sungai itulah, okay, the channel. So now you have the excess of lebihan sebanyak 3.1 meter cube per second, and this 3.1 meter per second, you kena calculate berapa banyakkah air akan berada, kedalaman air di atas permukaan tanah. So with this 3.1 meter cube per second, so ini yang kita kena lihat dengan with the excess water, excess discharge of water 3.1 meter cube per second, and then you calculate what is the depth of the water on overland. So from there you can use whatever structural or non-structural measures, or you want to do the widen or deepen. Okay, so let's say you have the 4.5 of the width kat bottom. Okay, so for instance you have 4.5 and the height of the channel is 1.25. So if you want to go to widen, so how far that you want to go to the left and right of the bank, and if you want to deepen, what is the depth of water that you want to go into the Z direction. Okay, so this is the widen and this is the widen. Kita lebarkan dan juga kita dalamkan. So ataupun kita nak buat, we don't want to go with the widen or deepen, but we want to go with the levee or bund. Okay, so jadi daripada analisa ni, from the existing condition, okay, so this is the existing condition. So you know you have the excess water of 3.1 meter cube per second. So you want to construct a bund. Okay, you want to construct structure on the levee, left and right. But you need to understand how far dia pergi ke sebelah kiri dan kanan, berapa banyakkah air yang ada di atas permukaan tanah tersebut. So this is kenapa saya tunjukkan dulu kaedah untuk dapatkan Q, baru kita pergi kepada mitigation measures. So if you don't know on how to do calculate Q, tak tahu nak tentukan Q macam mana,
nak calculate Q macam mana, what is the different Q yang dikalkulate daripada week 1 hingga week 7 as compared to Q yang saya tunjuk sekarang, iaitu Q dalam open channel design. So jadi di situ kita akan mengalami masalah. So especially for those really involved dengan flood mitigation measure punya kaedah. Okay, so setakat ni ada soalan ke untuk bertanya berkenaan dengan example sekarang yang saya tunjukkan, dan juga apakah dan the relationship, so whatever method, whatever lecture saya telah jelaskan pada minggu pertama sampai minggu ke-7. Ada soalan ke? Doktor? Ya. So maksudnya kita akan compare nilai yang kita dah buat daripada flood frequency analysis tu dengan yang Manning ni lah kan? Maksudnya bukanlah kita comparekan between Chazy dengan Manning tu. Bukan. Yang ni dia just nak tunjuk je lah nilai dia berbeza. Yes, ini dia just method. Selalunya basically I will ask only one method, sama ada Chazy ataupun Manning saja. But dia dah, so kita boleh gunakan, you can choose whatever method you want to calculate the Q. So but at the end you have to compare the calculated using Chazy or Manning with whatever yang week 1 sampai week 8 tu. Maksudnya kita kena nak apa pun kita kena design flood frequency analysis dulu lah kan, baru kita boleh decide untuk design berapa besar dia punya parameter semua tu kan doktor? Ya. Okay. Siap doktor. Alright. Ada lagi soalan? Slope, yes, ada huruf S tu. So ada S dekat ni, ada S. Okay, dalam many equation pun ada S despite. Slope ni sangat penting So kalau slope tu bertukar je memang akan banyak main peranan lah. Doktor? Ya. Macam mana bila cross section ni dia tak beraturan doktor? Tak berbentuk trapesium pun, tak berbentuk rectangular pun. Macam Basically sungai tu beza-beza kan? Selalunya akan berbeza, but you are the one have to decide either you want to simplify. Yang you tanya soalan tu sebenarnya ada di sini. So the next slide lah. Okay, so macam ni. So basically you are the one have to decide nak buat jadikan dia bentuk trapezoid ke. Okay, so the combination of the design. Okay, so in this case apa yang akan disimplify, dia akan jadi seperti ini. So dia akan sama saja. So ini kita akan tengok dari segi macam mana you nak tengok calculation nanti. So saya tak masuk lagi kat sini. Okay, nanti saya explain nanti. Okay, Doktor, thank you. Alright, so as for now ada lagi soalan tak?
Okay, kalau tak ada soalan, saya pergi kepada next slide. Okay, basically yang inilah selalunya yang akan menjadi masalah untuk buat calculation, sebab because on the previous slide y has been given, so this is given. Okay, so if you still remember yang saya bagi tahu tadi is you have the excess water. So if you have the excess water of 3.1 meter cube per second, so with this 3.1 excess water, what is the depth akan berlaku? So ini yang you kena buat try and error. So this is the try and error punya method. Okay, so jadi you kena make sure that you punya RHS ni is the right hand side equation. Okay, so this is the right hand side, right hand side. So jadi kalau tengok di sini kita ada just tengok dia punya statement. So using the Banach equation, so determine the normal depth in the trapezoidal channel below. So if Q equal to 12.5 meter cube per second, so N equal to 0.025 and N is slope as the one in 1600. Okay, so basically in this case you don't know what is the new Y because you has been given the Q. Of course you still can calculate apa benda yang berlaku. So the P untuk trapezoidal boleh gunakan equation yang sedia ada. So instead of you ada H value ataupun Y, so now has been replaced with the Y parameter and then Y parameter. So jadi you punya equation tu dia akan jadi seperti nombor 1 and then dia akan pergi kepada nombor 2. So ini yang telah disimplify. Okay, so jadi in this case dia akan dapat 4.5y plus 2y power of 2 and then 5 over power of 5/3, and then the right hand side of the equation is this is right hand side and this is the left hand side punya equation. Okay, so jadi you have to make sure that whatever value yang you masukkan itu adalah y and then you masukkan dekat left hand side. So ini adalah left hand side punya maklumat, so the information, so you substitute into the left hand side equation with the y, so then you akan dapat right hand side equation. The right hand side equation should be equal to 12.5 meter cube per second. Okay, so this is the value that approximate with the 1.58. So and then you punya y adalah 1.58. So go back to apa yang sebelum ni. So y from previous. So y is 1.25 meter. Okay, so the previous adalah 1.25 meter. So this is the y 1.25. And then sekarang ni y new is 1.58 meter. Okay, so this is basically from Q previous, so the Q is 7.9 meter cube per second, and yang this is the Y new for Q equal to 12.5 meter cube per second. So you have the excess of about 5 meter cube per second. So this 5 meter cube per second, so you have the about Y over length equal to 1.58 minus 1.25, so you akan dapat lebih kurang 0.3 meter. Okay, so ini contoh. Okay, so this is just example, but of course if you want to calculate you have to determine contoh. If you want to calculate kejap ya, saya tunjuk di sini. Okay, so this is yang dikatakan sebagai yang you buat tu. Okay, so let's say you have the height y equal to 1.25 meter and then you ada b equal to 4.5 meter. Okay, so ini adalah maximum of the water. Okay, so ini adalah q equal to 7.9 meter cube per second. Okay, so if new Q new equal to 12.5 meter cube per second. So you need to understand berapa banyakkah air yang akan naik. Jadi basically of course kita tahu tadi adalah sebanyak 0.3 meter.
Okay, but the thing is you also have to determine berapa banyakkah yang kita nak katakan we want to expand dia punya left and right of the bank. Okay, so left and right of the bank. Okay, so jadi kita nak tahu dia punya air dia naik setakat mana. Okay, so jadi dekat sini yang you kena buat calculation tadi tu try and error. Okay, so jadi kalau dekat sini kita dah tahu kita ada excess of the 0.3 meter. So jadi kita nak naikkan kita punya ban mesti more than 0.3 meter height. Okay, so jadi that is the things yang kita kena tengok. Okay, so katalah this is for the ban ataupun levee. Okay, so jadi kalau kita nak buat deepen, okay, so instead of you have remain as the rectangular, so you are trapezoidal, so you want to remove, jadikan dia sebagai rectangular. Okay, so maksudnya dia punya B value dia adalah bersamaan dengan top width. Okay, so jadi you boleh juga instead of jadikan bentuk trapezoidal, okay, so you want to design as the rectangular pun boleh, tak ada masalah. Jadi you akan ada extra area yang boleh di-consider untuk masuk dalam calculation. Okay, so maksudnya you widen at bottom width. Okay, so yang ini kita panggil dia sebagai top width. Okay, top width. Okay, so some book dia akan gunakan dekat bawah sebagai B. Okay, so bawah sebagai B, dekat atas ni dia akan panggil sebagai capital B. Ada setengah buku dia gunakan top width W, bawah ni sebagai B. Okay, ada setengah buku dia guna small untuk bottom width. Yang ini untuk capital B digunakan sebagai top width. Okay, so kena tengok. So inilah yang diguna, yang apa yang saya ajar daripada minggu yang pertama sampailah minggu yang sekarang ini, iaitu minggu yang ke-8. So inilah di mana pelajar perlu apply apa yang telah diajar lah. Okay, so macam minggu ni saya ajar on the design. Jadi kita kena buat comparison, kita kena bezakan Q yang kita calculate di dalam channel adakah mampu untuk menampung Q yang terhasil daripada flood frequency analysis, Q yang terhasil daripada Q equal to CIA rational method ataupun daripada Muskingum punya approach. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan example slide sekarang ni? So kalau tak ada, sekarang ni kalau kita tengok contohnya, so this is the example of the natural punya river. Dia akan jadi seperti inilah. Bentuk natural river ni selalunya memang dia akan bentuk di mana dia bentuk secara irregular lah. Okay, so secara irregular. Dan selalunya bila kita nak jadikan design, so apa yang kita akan buat design dia sebagai satu shape yang kita boleh mudah untuk direka bentuk. Okay, so ini yang selalunya kita akan jumpa lah. Okay, so selalunya kita akan jumpa. So, dan kalau case only trapezoidal, then it's okay. You can do whatever macam yang kita discuss tadi. Tapi sekiranya kita ada seperti ini, contohnya, okay, so you have to divide into section. Okay, so you have to divide into section seperti ini. So ini akan jadi section 1, this one akan jadi section nombor 2. You tak boleh divide kepada bentuk secara horizontal seperti ini. So atas 1, bawah 2. So this is wrong. Okay, so this is wrong. So this is betul. So this one wrong. Okay, so itu yang kita kena calculate. Okay. So ini yang tadi yang saya bagi tahu, kalau kita ada beberapa komponen which is we call it as a composite lah. Okay, so composite shape. Okay, yang on this part kita akan panggil ni sebagai main. Okay, so this is the main channel. So ini kita panggil dia left bank, so ini kita panggil dia sebagai right bank. Okay, so macam saya bagi tahu
main channel ni selalunya kita boleh design up to 20 years ARI, okay, so ataupun maybe 50 years ARI, it depends, bergantung kepada kawasan mana. Okay, so tapi kalau kita tengok left bank dengan right bank ni, selalunya kita akan lihat kepada selalunya untuk 100 year 100 year ARI. Okay, so jadi bila 100 year ARI ni selalunya dia lebih tinggi lah. Okay, so if you still can remember bila kita buat kaedah kita ada, if you still remember kita ada kaedah Gambel. Okay, so yang you gunakan kaedah Gambel yang you ada YN, you ada kaedah nak dapatkan SN, okay, dalam form table. Okay, so you ada calculate untuk 100 tahun, untuk 500 tahun. So basically the more year that you want to calculate, the more Q that you akan dapat. Okay, so jadi secara logiknya bila you calculate 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, jadi dia punya Q untuk 20, 50, 100 dia akan bertambah. Okay, so jadi bila you ada keadaan seperti ini, so jadi apa yang you perlu buat adalah you kena calculate secara vertical, pecahkan secara vertical. Okay, so jadi you akan dapat section nombor 1, section nombor 2 dan section nombor 3. Okay, so and then you have to calculate. So if section 1 dan 3 adalah sama, so you just simply calculate nombor 1 and then you kalikan dengan 2 saja. But sometimes dia punya section dia sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan. Okay, so jadi maksudnya section 1 tak sama dengan section nombor 3 lah. Okay, so jadi section 1 tak sama dengan section 3. Okay, so jadi apa you perlu buat, you have to calculate 3 benda yang berbeza. Okay, but as compared to if you found that your left bank dengan right bank 1 dan 3 adalah sama, so you just simply calculate on the one part and then you just times by 2. Okay, so ini adalah calculation. Okay, so kalau untuk Q total untuk this scenario, so you kena calculate Q1 campur Q2 campur Q3. Area adalah secara area 1, area 2, area 3. Make sure that area tu you pecahkan secara vertical. Okay, and then weighted perimeter you have to calculate on this side saja. Okay, weighted perimeter pun on the side and juga yang bottom saja, dia tidak ada on the vertical, sebab bila cakap weighted perimeter ni dia akan membuatkan structure itu akan jadi basah sajalah. Okay, itu saja. Tapi kalau untuk yang ini, so yang kat sini you boleh ada weighted perimeter dia adalah secara bentuk trapezoidal. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan ni? Doktor, dia punya shape tu kita boleh bahagi lagi tak? Macam rectangular ke, triangle ke? Jadi kalau you nak bahagi boleh lagi kat sini, on this part je lah. On this part, you boleh bagi macam so ni dia akan jadi 4 lah macam tu. You boleh bagi sini lagi, bagi sini lagi. Tapi by at the end, you punya calculation akan jadi lebih panjang lah. Tak ada, akan jadi banyak. Tapi you have to remember ini sebagai satu So this is sebagai satu main. Satu analisa. So this is one analysis and this is as one analysis. Walaupun you pecahkan kepada ada sini ada satu A, so sini ada satu B. At the end, this is the component of one. Component 1. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, dia ada dekat bawah ni. Okay, so basically dalam soalan ni dia tanya adalah energy. Okay, so calculate the energy coefficient. But the thing is, before you come out with the energy coefficient, you still have to calculate dia punya energy coefficient ni dekat sini. Okay, so this is the energy and this is the momentum. Okay, so jadi kalau tengok energy ni, the summation of the A, summation of the K and summation of the K dengan A. So jadi basically that is the energy yang kena calculate. And also in this case you still have to calculate the Q jugalah. So Q total, okay, untuk the whole section ni. Okay, ini example yang saya nak you buat lah. Okay, so ada soalan ke? Nanti saya akan tunjuk. Jadi macam tadi saya beritahu tadi. Okay, so jadi apa yang you boleh buat adalah pecahkan kepada komponen 1,
pecahkan kepada tiga komponen lah. Okay, so yang akan dapat dekat sini komponen 1, komponen 2 dan komponen 3. Okay, daripada sini nanti pun you boleh calculate dia punya area. Okay, so macam yang sebelum ni what you have to do is you have to calculate dia punya area. Jadi in this case kalau tengok adalah sama maklumat dia 19.5 on top. Okay, so sama ada top width ataupun bottom ataupun B. So dekat bawah ni B. Okay, so sama. Jadi you boleh buat on the section 2 sama juga dengan section 3. Okay, so jadi you can calculate only section 2 and then at the end nanti you times by 2. Okay, so jadi dekat times by 2 ni bukan maksudnya area times by 2. Maksudnya you calculate area 1, you calculate P1 and then R equal to A1 over P1 and then daripada sini nanti you calculate dia punya Q1 berapa and then baru you can times 2. Okay, so ingat tadi untuk Q total ni adalah Q1 plus Q2 plus Q3 and then Q1 equal to Q3. Jadi you boleh kali dengan 2. Okay, so iaitu untuk you punya section yang nombor 1 tu lah. Okay, so and then bila untuk calculate kepada section nombor 2 tu pula you akan dapat you macam biasa jugalah. So ini adalah weighted perimeter dia adalah yang ini saja. Okay, so ini adalah weighted perimeter and then dia punya secara area adalah area secara keseluruhan. So this is the total area yang akan diperlukan. Okay, so jadi you buat satu-satu macam tu lah. Okay, nanti baru you masuk dalam equation untuk dapatkan dia punya calculate the energy coefficient. So yang ini refer kepada alpha. Okay, alright, ada soalan? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Saya bagi sikit dekat sini. Q1 equal to Q3. So equal to, oh not Q1, Q3, sorry. Q2. Okay, so Q1, Q3. So equal to 28 meter cube per second. And then Q1, so yang akan dapat lebih kurang 266 meter cube per second. And alpha you akan dapat lebih kurang 2.0. Okay, so you just dapat 28 dapat 266 should be okay lah. Okay, so jadi Q total itu akan dapat Q total you akan dapat lebih kurang dalam 322 meter cube per second. Okay, so this is the answer yang saya boleh bagilah. So the thing is I would like you to calculate. Okay, so kalau jawapan tu you boleh compare lah dekat sini dia punya Q dia, Q1, Q2 and juga Q3. Okay, ada soalan ke? Nanti saya akan share slide ni dekat dalam U-Future. Okay, dan saya akan benarkan you submit sampai besok 12.30 malam lah. Maksudnya you ada malam ni, you ada esok sampai 12.30 malam hari Sabtu lah. Maksudnya 12:01 hari Sabtu. Saya akan bagi masa tersebut. Saya nak because I really want you do, make sure you faham sebab ini adalah kita punya core business sekarang. Sebelum ni kita nak fahamkan Q, dan sekarang ni kita nak design pula. Okay, so selepas ni kalau kita macam saya bagi tahu tadi itulah. Okay, so on this section. Okay, so kalau tengok kita nak buat secara apa orang kata tu sebagai
levee contohnya kat sini. Okay, so kita tengok structural dia macam mana. So kita tengok apakah kaedah, berapakah ketinggian ban, berapakah kedalaman. Kalau kita nak tengok dari segi storage pula, berapa banyakkah storage yang perlu kita sediakan. Kalau nak buat diversion pula berapa banyak kita nak buat. Okay, kalau dari segi non-structural pula, kita nak letak flood warning system ni. So if you want to put in the flood warning system, nombor 3. So jadi berapakah pada ketinggian air manakah yang kita nak buat siren tu berbunyi. Okay, flood hazard map ni selalunya you all boleh tengok je lah flood hazard map ni dekat mana kawasan yang akan which area will experience the water depth on overland more than 0.1, 0.3, 0.5 meter or even 1.5 meters. Okay, so in terms of land management pula, item number 2 ni basically we want to study, if you still can remember kita punya rational method Q equal to CIA. So C, the component number C is based on what is the runoff coefficient. The runoff coefficient basically based on soil, based on land use type. Okay, so daripada land use type, contohnya from forest land use type, dia akan dapat C value about 0.3, 0.4. So jadi maksudnya di situ dia boleh absorb air sebanyak 70-60%. Okay, maksudnya 0.3, 0.4 saja ya, maksudnya 30%, 40% akan menjadi runoff, akan masuk ke dalam sungai. But if you change the land use daripada forest kepada residential area, so jadi apa yang akan berlaku adalah daripada 0.3 or 0.4 ataupun 30-40% akan jadi kepada runoff, dia akan increase, mungkin akan jadi 60-70%, 80% akan jadi runoff. Jadi itu yang tengok balik kepada yang item nombor 2, iaitu land management. Okay, so maksudnya daripada opening area yang itu. Okay, alright, ada soalan? Ya. Dimensionless tak ada. Sebab tu dia coefficient. Dia coefficient ni, keyword dia coefficient. Kalau cakap pasal coefficient ni is dimensionless lah. Alright, no problem. Doktor? Ya. Nak tanya, tapi ni untuk test, untuk study, untuk test lah. Yang assignment kita orang buat yang hari tu, doktor ada upload jawapan tak? Nak double check. Yang assignment assignment ke exercise? Exercise kan? Exercise 1 dengan 2 tu. Exercise 1 lepas ni saya bagi dalam WhatsApp lah. Itu pun saya dah screen yang mana saya tengok ada, dekat saya sebenarnya ada 4, nanti saya upload dekat dalam kita punya WhatsApp sajalah. Okay. Yang untuk exercise nombor 2 tu saya tak tengok lagi, tak sempat lagi nak tengok. Itu yang saya tak dapat reply. Kalau you tengok exercise 1 tu saya dah bagi markah kan, maksudnya bukanlah markah dari segi itu saya akan evaluate, tidak. So itu adalah markah rujukan saja, mengesahkan yang memang saya dah tengok. Jadi yang untuk exercise nombor 2 ni saya belum tengok lagi. Nanti saya tengok, nanti saya akan buat satu macam yang itu hari itulah, yang masa kita discuss exercise nombor 1 tu, saya akan tunjuk what is the common mistake ke apa benda ke, saya akan buat, lepas tu saya akan letak dalam PowerPoint dan saya akan serahkan. Dan mana jawapan yang saya rasa boleh jadikan rujukan, saya akan letak dalam WhatsApp group jugalah. Okay, so saya akan cubalah buat dalam minggu ni. Alright, thank you doktor. Okay. Ada lagi soalan? Doktor,
yang for our assignment tu, doktor dah upload ke? Belum lagi. Saya tengah masih nak karangkan ayat lagi supaya you tak confused. Tapi yang saya dah bagi tu dekat you tu, itulah yang saya nak you buat. Saya tengah buat karang ayat. You get the idea ke apa nak buat? Okay doktor. That's why sebabnya cari macam tak ada. Memang tak masuk lagi. Kalau ada nanti saya akan upload dalam saya akan bagi tu dalam WhatsApp jugalah. Untuk lecture note yang tadi, untuk yang sekarang tadi tu, yang kita baru buat tadi tu, yang sekali dengan saya dah conteng apa semua tu, saya dah masukkan dekat Raya Future ambil dekat ambil dekat week nombor 8. So you boleh ada ambil week nombor 8. Nanti saya nak masukkan juga yang bersih punya untuk you rujuk. Okay, so saya dah masukkan dua-dua tu. Tengok yang dari tulis week 08 open channel flow. Sekejap saya screenshotkan supaya you boleh nampak. Ada apa soalan lagi ke? Lepas ni saya nak bagi you masa untuk tengok balik saya punya slide tu supaya you nampak apa yang you perlu buat ke apa ke. Okay, so kalau tak ada apa soalan, insyaAllah next week kita ada test. Kepada yang tak masuk awal tadi yang saya bercakap pasal dengan test akan masuk sehingga week nombor 7, iaitu last week sahaja, week 1 sampai week 7, dan saya akan cuba prepare 2 soalan, satu soalan teori dan satu soalan calculation. Okay, so I hope you can answer, especially on the theory lah. I hope you can score 100%. Soalan untuk calculation tu, I hope you can get at least 50% lah. So bila you campur semua tu, you still pass about 60 to 70%. Okay, 2 soalan. Dan masa diberikan, saya masih tidak pasti lagi sama ada antara 1 jam atau 1,5 jam, 1 jam 30 minit. Dan test akan bermula pada pukul 8 malam minggu hadapan, hari Khamis waktu kita. Dan habis tu tertaluklah sama ada 1 jam ataupun 1 jam setengah. Alright. Jadi soalan tu pelajar boleh ambil di dalam U-Future. Okay, saya akan setkan pada hari Khamis sharp pukul, mungkin saya akan bagi 10 minit untuk pelajar lihat soalan tersebut, and then sharp pukul 8 saya akan bagi instruction, pelajar boleh mula. Okay, so and then submission adalah melalui Google Form. Okay, so saya tak nak you submit melalui
tengok dulu macam mana submission. Saya tak pasti lagi submission sebab selalunya saya akan minta pelajar submit guna Google Form. Okay, tapi in this case mungkin saya minta pelajar akan submit melalui future. Tengoklah nanti instruction apa yang saya akan bagi. Okay, so itu berkenaan dengan test kita. Ada soalan? Tak ada doktor. Okay, so kalau tak ada apa soalan, so I hope you boleh, kita ada, kalau ikut masa ni patutnya kelas you habis pukul 10. So at least you cubalah tengok balik nota-nota yang minggu yang ke-8 ni saya dah masukkan dalam U-Future. Okay, so boleh download dan boleh refresh balik lah apa yang you nak refresh. Okay, so itu saja daripada saya. Jangan lupa verify you punya attendance dalam U-Future. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Alright.